Guys, my God, yesterday na-realize na dyan ako nga, shucks, adult na dyan ko, guys. Kaya like, sayo ko ni mata to go to my hearing. Kaya nag-learn na dyan ko karon nga be professional. Sayo na dapat ka go. Kasi 9 a.m. yung hearing, dapat na nakalito alas 7. And after that hearing, guys, diretso pa dyan ko sa presuhan. Kaya kailangan ako bisitahon ako isa ka client. Side note, dili raman dahil na nakahugo ang presuhan compared sa makita na to sa TV. But that's not the point. When I got home, I was so tired. Natulog dyan ko, like, I didn't even eat lunch. And then, naka-reflect din ko pag mata na ko, is this really the life for me? Sure na dyan nga lawyer ko. Kaya until now, guys, umaasa pa rin ako na baka ma-discover ako sa ABS-CBN. As much as I love being a lawyer and helping other people, I know deep down in my heart, guys, nga, mura maging siya decoration lang, like stepping stone para ma-discover, stepping stone para ma-interview ni Kuya Chito, stepping stone para murag na ko'y edge compared sa other content creators, but like deep down, I know I'm like for like kikay stuff, and then like na ay mag-makeup sa ako everyday, and then i-invite dayon og mga talk show, and then I expected ako mga siblings ang mag-lawyer for me. I just know, guys, nga ang akong fashion show kay para sa TV, and everything, dili sa courtroom ug sa prisuan. I'm just a girl! And para unsa pa man din ako mga retoke, akong pa-veneers, kung dili na din ko ma-discover sa TV. But, na-realize pa na ko, guys, if dili jud para sa ako ang pagka-artista, i-push na nako akong second dream nga, mag-first lady. So, practice ako, hi. Like, akong husband kay mag-speech at hi, rap. Muna to, guys, so, nag-inarte na jud ko, guys. Pwede ko angay mag-inarte, dahi.